you. Manang-mana ka kay daddy mo. Thank you, baby. Gabi. Ano yan? Ay, Wow. ano to? Gift, sis? Is that for us? Ay, Ikatay namin to, guys. Ito ang pumuputok daw na sausage. na may cheese daw sa loob. Oo. Do you want mommy to try it na? So, ayun guys, nag-a-apply lang kami bago kumain. So, itatry na namin siya